बंधु माने मो आज आपणको एपरी खबर देबाकु जाउछि जहा आपणको खुशी रे नाचिबाकु बाध्य करिवो। आपणको पई आज कोनोसी साधारण दिन नुहे। ଏହା ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖିବେ, କାରଣ ଖୁସିର ବନ୍ୟା ଏତେ ବିଶାଳ ହେବ ଯେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ କିଛି ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। बंधु माने ज्योतिष गणना एवं दिव्य संकेत स्पष्ट भावरे सूचित करे जे आगामी 72 घंटा मध्य आपणक जीवन में एक बड़ परिवर्तन आपणक कल्पना बाहर मध्य घटिबाकु जाउछि। वेद एवं पुराण आमर प्राचीन शास्त्र उल्लेख रही जेतेबेले ग्रह संरचना अनुकूल होइथाय एवं जड़े व्यक्तिंकर कार्य पवित्र होइथाय, देवादेवी माने स्वयं से व्यक्तिंक घर को सेमानंकर उपस्थिति रे आशीर्वाद करती। यह सेही मुहूर्त भगवान गणेश विघ्नहर्ता समस्त प्रतिबंधक को दूर करिबा पई प्रथमे आसीबे। तांको आगमन सूचित करे जे आपणक रास्ता रे थिबा प्रतिबंधक गुड़िक भांगी जिवो, जहाँ आपणक सफलता पाई पथ प्रशस्त करिब। भगवान गणेशଙ୍କ कृपा द्वारा आपणकर बुद्धि स्पष्ट एवं पवित्र होइजिव। आपण सठिक निष्पत्ति नै पारिबे एवं अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक स्वाभाविक भावरे गति पाइब। एहा कोनोसी संयोग नुहे जे आज आमे आपणको एही वार्ता शेयर करूछु। आपणको केवल तांकर आगमनर संकेत गुड़िक चिन्हिबाकु पड़िबो, जेपरिकी हठात सकारात्मक खबर पाइबा, अटकी रहितिबा कार्यर अप्रत्याशित समाधान किंबा आपणक घर को शांति एवं आनंदर परिवेश। यह तांकठारु एक परीक्षा एवं आशीर्वाद उभय भावरे कार्य करे। भगवान गणेशଙ୍କୁ खुशी करिबार आउ एक सरल उपाय हेउछि आपणको पूजा स्थान रे दुब घासर एक गंठी रखिबाको पड़िबो एवं प्रत्येक दिन आपणको एक नूतन गंठी सह बदलाइबाको पड़िबो, कारण दुब घास प्रभु श्री गणेशंकर अत्यंत प्रिय होइथाय। एहा सहित ओम गम गणपतये नमः मंत्र आपण जप करी तांको पूजा करिबा उचित। प्रत्येक दिन आपण एभली करिबा द्वारा विशेष करी कोनोसी नूतन उद्यम आरंभ करिबा पूर्वरु आपणक प्रयासर सफलता सुनिश्चित करिबो एवं स्वाभाविक भावरे आपणक रास्तारु प्रतिबंधक गुड़िक दूर करिबो। बंधु माने आपणक कुंडली वर्तमान एक विन्यास गठन करुछि जहा विवाह, प्रेम, संतान, खुशी एवं सामाजिक सम्मान भली क्षेत्र में अद्भुतपूर्व वृद्धिर प्रतिश्रुति दिए। जदि आपण अविवाहित तेबे शीघ्र जड़े उपयुक्त साथी आपणक जीवन रे प्रवेश करिवे। एपरि जड़े जहांक सहित आपण केवल भौतिक सुख नुहे बरं एक गभीर आध्यात्मिक संपर्क मध्य बांटिबे। जदि आपण विवाहित तेबे आपणकर वैवाहिक बंधन एते मधुर होइजिबो जे पारस्परिक आकर्षण गभीर हेबो एवं पूर्व मतभेद स्वाभाविक भावरे दूर होइजिबो। पारिवारिक द्वंद्व समाधान हेबो। आपणकर पिला माने आज्ञाकारी एवं मेधावी हेबे एवं समाज रे आपणकर प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। आगामी 4 दिन मध्य माँ लक्ष्मी आपणक घरे बास करिवे। यह कोनोसी साधारण लाभ हेबो नाही। यह एपरि एक धन जहा केवल आपणकर बैंक बैलेंस को वृद्धि करिबो नाही, बरं आपणक मनरे संतोष मध्य आनी देबो। जेउठारे माता लक्ष्मी बास करंती सेठारे केबे भी कोनोसी अभाव रहिबो नाही। आपणक कामरे नूतन संभावना खोलिबो। आपणको आपणक चाकरी रे पदोन्नति मिलिबो। व्यवसायिक लाभ वृद्धि पाइबो एवं आपण पूर्व निवेशरु लाभ पाइबे। तथापि मने रखंतु जे माता लक्ष्मींकर आगमनर किछि शुभ संकेत अछि।
ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଯଦି କୌଣସି ଧଳା ପକ୍ଷୀ ଆସି ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କୌଣସି ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ସୁନାର ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏସବୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଏକ କଇଁଛ କିମ୍ବା ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ। କଇଁଛ କୁବେରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅପାର ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପାଇଁ ରହିବ। ତଥାପି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା। ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କିମ୍ବା ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସମ୍ବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍, ବାଇକ୍, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଗମନର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇବେ କିମ୍ବା ଏବେ କାହାର ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେବେ, ତେବେ ସୁଯୋଗ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା କଳହରେ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ କଠୋର ଶବ୍ଦ ଏହାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ଘୃଣାର ଭାବନା ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏପରି ଭାବନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ବକେୟା ପାଉଣାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବୋନସ୍, ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି, ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି ହେବାର ପଥ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭଲ କାମର ଫଳ ଶେଷରେ ପାଚି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର ଆଣିଥାଏ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଫଳତା। ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିବାହରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା, ପରିବାରରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟର ଆଗମନ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ ଯାହା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ଏହି ଖବର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବ।
तृतीय एवं सबुठारु आश्चर्यजनक घटना हेउछि जे आपण आत्मविश्वास एवं आंतरिक शक्तिर एक उष्मता अनुभव करिवे जहा आपणको जे कोनोसी चैलेंज को परास्त करबाको सशक्त करिवो। आपण अनुभव करिवे जे आपण एबे सेही कार्य गुडी को पूर्ण करि परिबे जहा पूर्वरु असंभव मन हेउथुला। आपणकर मनोबल एते उच्च हेबो जे आपण बिना द्विधारे प्रमुख निष्पत्ति नै पारिबे। एकत्र एई तीनोटी घटना आपणक जीवनर दिगको संपूर्ण परिवर्तन करिवो। सेथिपाई मु कहूछि जे आपण मिठा बांटिबाको बाध्य हेबे। आनंद एते बेसी हेबो जे आपण एहाको नियंत्रण करि पारिबे नाही। पड़ोशी संपर्कीय एवं बंधु समस्ते आपणको अभिनंदन जणाइबे एवं आपणकर प्रगति रे प्रेरणा पाइबे। खुशीर एक लहरी एते विशाल हेबो जे आपणक घरे ढोल बाजिबो, लोक माने नाचिबाको लागिबे एवं समग्र पड़ोशी ए उत्सवर आनंद रे शामिल हेबे। मु प्रायतः कहे जे जेतेबेले आमे तांकु डाकिबु नाही सेतेबेले परमेश्वर आसीबो। तरबरिया हुअन्तु नाही। सठिक समय निष्पत्ति नेबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह सहित प्रेम संपर्क द्रुत परिवर्तन रे गति करि पारे। कथावार्ता अप्रत्याशित भाव आरंभ होई पारे किंबा पूर्वरु थिबा संपर्क नूतन गति पाई पारे। विवाहित व्यक्ति माने सेमानंक जीवन साथी सहित यात्रा करिवार किंबा स्वतः स्फूर्त योजना करिवार सुजोग पाई पारंती। अविवाहित माने सामाजिक गणमाध्यम माध्यम किंबा यात्रा समय कहा सहित एक भाव प्रवण संपर्क स्थापन करि पारंती। आज संपर्क शीघ्र गभीर होई पारे। बंधु माने गाड़ी चलाइबा समय टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। आपणक जीवन रे लागि रहिथिबा दीर्घकालीन समस्या किंबा कोनोसी भी अपारंपरिक व्यवस्थार अंत होई पारे। परिवार सदस्यंकर स्थानांतर, विवाह किंबा शिक्षागत विकास भली प्रमुख परिवर्तन घरे एक भाव प्रवण परिवेश सृष्टि करि पारे। आर्थिक दृष्टि आपण एक नूतन योजना आरंभ करिबा पई एक पुराना निवेश किंबा खर्च समाप्त करि पारंती। एहा सहित एक पुराना प्रकल्प किंबा चाकरी समाप्त होई पारे, किंतु एही परिवर्तन भविष्यतर सुजोग पाई पथ प्रशस्त करिवो। जो माने दीर्घ समय धरि परिवर्तनर अपेक्षा करिथिले सेमानंको एबे निर्णायक पदक्षेप नेबाको पड़ी पारे। स्थानांतर किंबा कार्य पद्धति रे परिवर्तनर सूचना रहिछि। प्रेम संपर्क रे भाव प्रवण द्वंद्व, दूरता किंबा भांगी पड़िबा सहित जड़ित परिस्थिति सृष्टि होई पारे। केते लोकंको पुराना संपर्क आग को बढ़िबाको निष्पत्ति नेबाको पड़ी पारे। विवाहित दंपतिंको पई एक नूतन स्तर बुझामणा दीर्घकालीन समस्यार समाधान करि पारे। एहा सहित एक अनियमित दैनंदिन कार्य दूरे जीवा पई मध्य एहा एक भल समय। एक संतुलित खाद्य, नियमित निद्रा एवं जीवन शैली उन्नति स्थायी स्वास्थ्य लाभ आनी पारे। आवश्यक हेले जने विशेषज्ञ किंबा चिकित्सकଙ୍କ सहित परामर्श करंतु। एहा एक व्यस्त बहुल दिन हेबो। आपण व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विषय गुड़िक विषय उत्साही एवं उज्जवल रहिबे। संपर्क रे पार्थक्य समाधान पाई प्रयास सफल हेबो। छात्र माने साक्षात्कार किंबा कैरियर संबंधी परीक्षा पाई प्रस्तुति उपरे संपूर्ण ध्यान देबा उचित। शीघ्र किंबा भावप्रवण निष्पत्ति नेबारु दूरे रहिबा उचित। वर्तमानर व्यावसायिक कार्यकलाप उपरे ध्यान दियंतु। भल सुजोग आसी पारे। सहभागिता क्षेत्र रे अतीतर नकारात्मक समस्या गुडी को अणदेखा करंतु एवं हाथ को थिबा कार्य उपरे ध्यान दियंतु। टंका धार देबा किंबा धार नेबा क्षतिकारक साब्यस्त होई पारे। चाकरी करुथबा लोक माने अधिक कार्यभारर सम्मुखीन हेबे। आपणकर चिंता दूर होइजिबो। केवल किछि समय पई धैर्य रखंतु। आपणकर समस्त स्वप्न सत्य हेबो एवं आपणक जीवनर प्रकृत आशीर्वाद प्राप्त हेबो। तेबे आपण अनुभव करिवे जे यह केवल एक साधारण राशिफल भविष्यवाणी नुहे, परं एक परिवर्तनर कहानी। सृष्टिकर्ता आपणक भाग्यर फूल गुडी को खोलिबाको आरंभ करुछंती। जोठारे आपण थरे अपेक्षा करिथिले सेठारे सुजोग आसीबो। विश्वास संदेह को बदलाइबो। तथापि गोटिए कथा मने रखंतु, आपणक भाग्य परिवर्तन हेबा पूर्वरु आपणक आभ्यंतरीण स्वभाव परिवर्तन हेबा आवश्यक। जदि आपण भय, अनुताप एवं हताशारे लागि रहंती तेबे नूतन सौभाग्य आपणक जीवन रे स्थान पाई परिबो नाही।
तेणु एही मुहूर्त रे एक संकल्प नियंतु मु मोर अतीत को सम्मान करे किंतु मु मोर भविष्यत को एथिरे समर्पण करे नाही। एही मुहूर्त रे आपणक पई एक नूतन यात्रा आरंभ हुए। आध्यात्मिक संकेत स्पष्ट भाବରେ दृश्यमान हेउछि। आगामी समय अप्रत्याशित शुभ घटना आनी पारे, जेपरिक दीर्घ समय धरि अटकी रहिथिबा कार्यर हठात वास्तविकरण, स्पष्ट कारण बिना हालुकातर भावना किंबा आपण थरे आशा करिथिबा व्यक्तिंक पुनरागमन। एही प्रत्येक घटना आपणको मने पकाइब जे समय परिवर्तन हेबा सहित परिस्थिति मध्य परिवर्तन हुए। अन्य मानक मतामत जोगु वर्ष वर्ष धरि आपण जे अंतर्निहित शक्ति को दमन करिथिले ताहाकु चिन्हन्तु। आपण एपरि जणे व्यक्ति जे परिस्थिति सहित संघर्ष करिबा परिवर्ते परिवर्तन को ग्रहण करंती एवं आगको बढ़ंती। एहा हेउछि आपणकर प्रकृत परिचय एवं एहा वर्तमान आपणकर भाग्य को एक नूतन दिगंत आड़को ठेली देउछि। आपणकर ज्ञान उत्कृष्ट फलाफल प्रदान करिबो एवं आपण आपणकर क्यारियर रे एपरि सुजोग पाई परिबे जहा भविष्यत पई एक दृढ़ मूलदुआ पकाइबो। आपणक परिवार मध्य रे धीरे धीरे विश्वास पुनः स्थापित हेबो एवं आपणकर सम्मान वृद्धि पाइबो। सर्वोपरि आपण निज विषय बहुत कम अधिक सकारात्मक अनुभव करिवे एवं यह हेउछि सौभाग्यर प्रकृत उत्स। जदि आपण दुनिया को परिवर्तन करबा को चाहंती तेबे आपणकर मानसिकता को परिवर्तन करबा आरंभ करंतु। अपमान को आपणकर परिचय परिभाषित करबा को दियंतु नाही किंबा विफलता को आपणक यात्रार शेष भावरे देखंतु नाही। जदि आपण एकाकी अनुभव करंती तेबे निराश हुअंतु नाही। मने रखंतु जे प्रत्येक राति परे एक सकाळ आसे, प्रत्येक अपेक्षार समय एक उत्तर आड़क नहीं जाए एवं प्रत्येक निष्ठापर प्रयास यार सठिक मुहूर्त पाए। प्रक्रिया रे विश्वास करंतु, सुजोग गुड़ी को चिन्हंतु एवं संपूर्ण समर्पण सहित आपणकर कर्तव्य संपादन करंतु। कारण स्थायी परिवर्तन विश्वास एवं सठिक समय निर्भर करे। जदि आपण एही वार्ता को प्रकृत रे बुझिचंती एवं आपणक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन पाई प्रयास करबा को प्रस्तुत अछंती तेबे दया करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। प्रभु शिव शंकर आपणक प्रत्येक क्षेत्र रे साथ देबे एवं आपणक पथरे आसुथिबा बाधा विघ्न गुड़ी को फूलरे परिणत करिदेबे एवं आपणको सफलतार शिखर रे पहुंचीबा को केही भी अटकाई पारिबे नाही।